Wait lang. Oh! Point para sa Purple Aces. Marte, ang serving area. Oh, point para sa hard hitters. Score 2-1 in favor of hard hitters. Number 11 in serving area. Sa inyo, napunta kay Lingon. Overborn Marte. Good luck to Lingon, serving area. Lingon, napunta kay Mansalapis. Marte, sino ba yun? Murillo, Timon Marte, Isulit. Isulit ba? Lingon, serving area. Napunta kay Malabayabas. Tumarte. Magturo. Over by Hamid. Napunta kay Malabayabas. Over by Lunar. Tusenyo. Tumarte. Tulunar. Shark. Tumarte. Tinalo pero not over. Score para sa Purple Aces. Score 4-2 in favor of Purple Aces. Napunta kay Marte. Sinundot. Tumarillo. Tumagturo. Pero point para sa hard hitters. Score 4-3. Lunaro, serving area. Point para sa hard hitters. Score deadlock 4. Lunar. Lunar, pero outside. Score para sa Purple Aces. 5-4. Favor of Purple Aces. Magturo, serving area. Magturo. Oh, services by Magturo. Score 6-4 in favor of Purple Aces. Magturo again in the serving area. Pero, service error. Murillo, napunta kay Lingon. Tumalabayabas, tumagturo. Set by Hamid, tapalos sa inyo pero in-over. Nakalilunan. Magturo. Hamid, Murillo. Hinulog, nakuha ni Meneses. Pero, puntos para sa hard hitters. Ha? Hard hitters. Score deadlock 6. Murillo, serving area. Napunta kay sa inyo. Set by Hamid. Oh. Not over. Score para sa Purple Aces. Score 7-6 in favor of Purple Aces. Meneses. Lulunar. Nakuha ni Marte. Tinaas. Tapalo si Marte. Nakuha ni Murillo pero score para sa Purple Aces. Scorean mo na. Score 8-6. Meneses. Tulunan. Nakuha ni Magturo.
Set by sa inyo, papalo si Marte. Nakuha ni Mansalapus. Pero, not over. Score 8-7 in favor of Purple Aces. Oh, outside. Puntos para sa Purple Aces. Score 9-7. Hamid on the serving area. Hamid napunta kay Murillo. Tuman sa Lapus. Tumarte. Tumalabayabas. Ako ni Meneses. Over by Mark. Good. Napunta kay Magturo. Hamid. Puntos para sa Heartbeaters. Score 9-8. In favor of Purple Aces. Malabayabas. Nakuha ni Meneses. Pero service saves by Malabayabas. Deadlock 9. Malabayabas. Nakuha ni Magturo. Set by Senyo, papalis Senyo, pero inside. 10-9 in favor of Purple Aces. Senyo. Pero service error. Score deadlock 10. Mansalapus, nakuha ni Marte. Tumalabayabas. Tuhami. Sinungkit pero not over. Mansalapus. Tumarte. Tulingon. Pinalo ni Magturo. Tumalabayabas. Over by Lunar. Ako ni Hamid. Over by Marte. Ako ni Hamid. Tumarte. Tumalabayabas. Tinover. Ako ni Magturo. Tumarte. Tumalabayabas. Ako ni Meneses. Tinaas papalo si Magturo. Pero puntos para kay Hana. Yung bata po dyan, pakibaba. Toy. Martel, serving area. Ako ni Malabayabas. Tumarte. Tumalabayabas. Ako ni Lunar. Tuhami. Set by Lingon. Pinalo ni Magturo. Pero puntos para kay Magturo. Score 12-11 in favor of Purple Aces. Marte again, serving area. Ako ni Malabayabas. Meneses. Tinaas. Over by Meneses. Nakuha ng Malabayabas. Over by Lunar. Ako ni Hamid. Sinundot. Pero not over. Score deadlock 12. Service error. Puntos ka sa Purple Aces. Score 13-12 in favor of Purple Aces. Bola po. Lingon, serving area. Lingon, nakuha ni Malabayabas. Over by Lunar, pero not over. Puntos para sa Purple Aces. Score 14-12 in favor of Purple Aces. Lingon, pero outside. Puntos para sa Hard Hitters. 13-14. Lamang ng isa ang Purple Aces. Lunar. Tusenyo. Over by Meneses. Nakuha ni Murillo pero nataktak. Score 15-13 in favor of Purple Aces.
Magturo, serving area. Pero, kapos. Score, 15-14. Lamang na lang ng isa ang Purple Aces. Score, 16-14. Meneses, Vero, service error. Score, 16-15. Isa na lang uli ang kalamangan ng Purple Aces. Meneses, hinulog, nakuha ni Malabayabas. Meneses, tinaas ni Senyo, papalo si Marte. Nakuha ni Lunar. Tuhami, hinulog, pero Score 17-15 in favor of Purple Aces. Hamid, pero service error, puntos para sa hard hitters. Okay, puntos para sa hard hitters. Score, deadlock 17. Malabayabas. Nakuha ni Magturo. Over by Marte. Nakuha ni Malabayabas. Tulunad. Nakuha ni Meneses. Tinaas. Papalo sa Senyo. Nakuha ni Murillo. Tuman sa Lapus. Nakuha ni Marte. Over by Lunar. Nakuha ni Meneses. Tusenyo. Sinungkit. Pero, puntos para sa hard hitters. Change favor. Magturo. Tumeneses. Nakulilingon. Tumalabayabas. Pero, outside. Puntos para sa Purple Aces. Score, 18-19. In favor of hard hitters. Senyo. Oh, outside. Score, 20-18. In favor of hard hitters. Mansalapus. Ako ni Hami. Tulingon. Papalo si Magturo. Nakuha ni Malabayabas. Tusenyo. Over by Lingon. Nakuha ni Lingon. Mansalapus. Over by Lunar. Nakuha ni Senyo. Hinulog. Nandun si Murillo. Nakuha ni Magturo. Papalo si Magturo. Nakuha ni Mansalapus. Over by Lunar. Nakuha ni Lingon. Hinulog. Oh, puntos para kay Lingon. Score, 20-19 in favor of hard hitters. Malabayabas. Marte. Nakuha ni Meneses. Over by Senyo. Nakuha ni Malabayabas. Tuhami. Nakuha ni Lunar. Pero score, deadlock 20. Lunar. Tusenyo. Tinaas pa para si Magturo. Napunta kay pero inside. Change favor. Score, 21-20. Marte, serving area. Lingon, papalo si Magturo, pero hinulog. Puntos para kay Magturo. Score, 22-20 in favor of Purple Aces. Marte, serving area. Marte, ako ni Malabayabas. Tuhami. Tinaas, papalo si Magturo.
Oh, puntos para kay magturo. Marte. Tumalabayabas. Nakuha ni Marte. Over by Meneses. Nakuha ni Murillo. Tumagturo. Tinaas. Papalo si Magturo. Pero hindi silunan. Tumalabayabas. Pero nautakan kayo. Tumalabayabas. Score 23-21 in favor of Purple Aces. Hamid. Tinaas, papalo si Magturo. Nakuha ni Mansalapos, Tumalabayabas. To Hamid. Tulingon. Oh, outside. Score 24-21. Second para sa Purple Aces. Lingon. Pero, services, dyan nagtatapos ang ating